dekat sini for positive control you tak nampak internal control lah, sebab dia tak ada di dalam. Internal control tu kena amplify di dekat udang or decapod lah, udang or crab you boleh nampak value, CT value. Tapi for positive control you kena tengok expected value ada keluar, means ada some number sini. So ini number kita panggil CT value. CT value means the cycle threshold. CT means cycle threshold. So apa panggil cycle threshold? Ialah the point where the amplification dia cross dengan your threshold. Okay, so apa itu threshold? Threshold means there is satu baseline for you to separate between itu signal yang you tak mau dengan signal yang you perlukan. Sebab dia light kan, light bila you buat test semua technically dia tak akan start dari zero. Tapi ini mesin dia optimize kepada zero sudah. So kalau you tengok dari segi raw data, you nampak that even negatif macam mana you prepare pun, ini frozen unit. Means dia measure berapa intensity dia. Dia tak mungkin akan jadi zero. Sebab kenapa? Dia ada dalam tu ada sort, ada probe. Probe tu mungkin boleh degraded. Degraded dia akan bagi signal. So ini kita panggil ini technically dia ialah zero di sini. So bila you sudah normalize, mesin akan normalize. Kenapa dia nak normalize? Sebab each of your tube you tengok, even though dia ada technical zero sudah, tak ada kemungkinan you 10 sampel dia semua start dari same technical zero. So ini ialah an unfair comparison. Unfair comparison means that ini nanti ada kemungkinan sampel lain mungkin dia CT value dekat sini, tapi bila dia normalize dia lebih tinggi dari ini. Tapi di sini raw light kita tak nampak, so dia kena normalize untuk bagi mereka semua start dari satu same starting point. So bila you choose threshold ini, dia buat semua sampel start dari kosong. So macam ni you compare baru tahu, okay, mana sampel yang lebih serious infection agak-agak. You boleh buat some semi estimation. So ini semua ialah noise signal. Ini signal yang tak bermaksud. So bila you ada amplification, the criteria for that is the sigmoidal curve. And this one is the exponential phase. Bila dia entry exponential phase where they cross this threshold, meaning that starting this point, dia akan follow 2 to power n. PCR principle is 2 to power n, means that 1 become 2, 2 become 4. So dekat point ini is your CT value. Di mana cycle, di mana dia cross dengan threshold. That's why they call CT, cycle threshold. Maknanya dia macam dia start kira dari sini lah tu kan? Ini point pun juga pakai untuk quantification. You dekat sini kalau you ada satu standard curve, di sini you akan tahu berapa starting material atau starting virus yang present di dalam your DNA. Sebab kita tak pakai standard curve kan, so you tak dapat nak baca. So, but this positive control is like 19.5 is roughly around 10 to power 6 copy of virus. So let's say in future, let's say you got sample, you got ada sample yang naik dekat sini, maybe 20 something, you boleh agak dia lebih rendah dari 10 to power 6. Kalau dia dekat depan 14 or 16, dia higher than 10 to power 6. So kenapa dia lower the value?
lower the value, the higher the positive is detected. Higher the value, lower positive detected. So dia terbalik. Okay? Tapi yang tu kau kena buat standard curve dulu. Ya, kena buat standard curve. But based on experience, you punya 10 you cakap betul. Kita boleh tengok dia sebagai semi quantitatively. Sebab kita tahu ini standard ialah 10 to the power 6. Oh, okay. So beside this line means that anything bawah tu negatif, anything atas tu positif. You boleh buat satu line di sini lagi. Anything pergi sini ialah higher than 10 to the power 6. Anything di sini dia lower than 10 to the power 6. Rough estimation macam ni. Okay. Maknanya macam mana dia tentukan, maklumlah orang bukan belajar ni tu tak faham sangat tu. Yang mana? Maknanya macam mana dia punya positif ni dia boleh dapat 19.5 ni? Dia macam ada some base numbers dia ke? Ini 10 to the power 6 lah. Ini positive control sudah fix dekat dalam. So biasa you akan nampak machine dia takkan, any machine dia akan based on certain reference, so that in order for you to analyze dia dekat mana. Just macam saya lah, okay, macam mana you tahu saya tinggi 165, you mesti compare with ruler kan. Sini juga sama juga. Dia even though machine, dia bukan AI untuk tahu semua benda. Dia kena ada ruler, ada guide untuk dia. Ada some base information bagi dia. So this the positive control base information is 10 to the power 6 lah. So kita tahu sini dia ada tuliskan berapa kopi. So di sini kita tahu 19.5 is correspond to the 10 to the power 6 copy. So untuk macam mana tahu dia selalu stable dekat sini ya, itu you first thing you can do is get the manufacturer validation report. Dalam tu mereka sudah ada evaluate. Then second, kalau yang proper ambil ISO punya lab, you kena buat evaluation using your machine dekat sini condition. Untuk repeat, tengok boleh dapat seperti yang mana dicakap di dalam validation report. For R&D tak perlu, R&D dapat itu validation report sudah okay. So sebab itu requirement tak sama lah. So you sudah tahu dari validation report 10 to the power 6 dia akan di sini. So you boleh pakai ini untuk evaluate your test kit lah. Let's say macam ada freezer breakdown, sudah 10 hari dia panas dekat dalam. Then you bila you run, dia sudah positive control, you expected dapat ini, tapi dia dapat value berlainan. Value berlainan means that dia lebih tinggi dari ini 3.3, lebih dari 3.3 dari asal value dia. Kira sudah rosak. Sebab di real time principle dia based on statistical calculation lah. Setiap 3.3 CT value different, dia different by 1/4. Meaning that dia dari 10 to the power 6 to 10 to the power 5, the gap between is 3.3. So dia assuming dia sepatutnya 10 to the power 6 19.5 kan. Tapi bila you run experiment, dia 10 to the power 6 tu dapat 24. Means that dia sudah start degrading. That's why you dapat itu result sudah tak betul. Kenapa tak betul? You ada risk your sample yang sangat low positif tu mungkin tak dapat detect. Okay. Maknanya apa? Contoh macam DIV 1 ke atau KLV ke apa ke, yang untuk qPCR lah. Maknanya kalau dia buat, dia punya positif itu tetap dapat 19.5 tu? Tak semestinya. You kena simpan itu validation report. Dia sampai lain sikit lah.
Tapi plus minus dalam 17 hingga 20 macam tu. Okay. Ini yang basic untuk analyze dia positive atau negatif. So let's say your negative control mesti clear lah. Tak ada ni lah, tak ada value. So kalau ada value tu means contamination. So kalau sample let's say ini DIV1 kan, your sample is decapod, under decapod lah. Means that any stream you should expect your CT value ada, tak kisah dia value berapa, dia mesti ada. Itu yang value tu you kalau extract sekali ya, dia sepatutnya akan dapat similar value. So kalau value itu besar sangat dari similar, itu outlier, ada kemungkinan dia ada inhibition. Maybe your sample terlalu banyak atau letak terlalu banyak, atau itu sample sudah tak fresh. Dia ada beberapa ni lah. Ya, atau terus tak keluar means that then you tahu dia ialah sekudan, means that got inhibition lah. Inhibition or the DNA is already highly degraded. Itu means ada masalah. Apa negatif ni dia memang should be kosong. Dua-dua mesti kosong. Maknanya kalau dia keluar tu mesti mungkin dia boleh jadi contamination ke, ataupun apa sample tu yang dah degraded ke apa lah. Kalau keluar tu contamination. Contamination, either contamination atau test kit ada masalah. Okay. Okay, so I tunjukkan untuk macam mana setting untuk conventional. Macam result dia. Dia apa tu?